इसका ये तश्कील है। अभी काम शाम करे, मगरिब पे आ जाए, 5-10 मिनट बयान सुने, हमारे साथ थोड़ा गपशप करें। बाजार के मस्जिद में या बाजार बादल मुस्लिम है। सही सही से असल मास पर है असल मास अकड़ा है, अकड़ा है। नाम की बबलू में बाबू में बाबू, मेरे इमदादुल्लाह। सही। मेरे को ज़्यादा पाकिस्तानी क्या दोस्त है मलेशिया में एक साथ में। मलेशिया में? अच्छा, पाकिस्तान दोस्तों फिर आ जाऊँगा। ওকে ইনশাল্লাহ। দর্শক যাদেরকে এখানে দেখলেন ওনারা আসছে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নবীনগর উপজেলা নাটগড় ইউনিয়ন কুড়িগড় বাজারের মসজিদে, অর্থাৎ তাবলিগ জামাতে, অর্থাৎ ওনারা মসজিদে যারা নামাজ না পড়ে বা যারা জামাতের সহিত না পড়ে ওনাদেরকে ওনারা নামাজের জন্য আহ্বান করে প্রতিটা মানুষকে, বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রতিটা মানুষকে। তো দর্শক আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো তারা নামাজের জন্য যে আহ্বান করে প্রতিটা মানুষকে। আমি চাই এই ভিডিওটা আপনারা সবাই শেয়ার করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।